الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله रसूल अपना रुसिलाए सकल पैदा ওই আকাশ আর জমিন সকল সৃষ্টির মূলে আপনি রহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। দয়াল নবী নাই রে আজো আমাদের এই মাহফিলে, দূরে বসে সালাম জানাই হাবিবে তোমার রওজাতে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি মাওলানা মুহাম্মদ। বালাগাল উলা বিকামালিহি كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. عشق محبوب خدا جس دل میں حاصل نہیں، لاکھوں مومن ہو مگر ایمان
शान में कामिल नहीं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जो तो मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मी मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शई नहीं मेरी। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यदों में तेरे सबको बुला दो, कोई ना मुझको याद रहे। सब खुशियों में आग लगा दो, खानाए का बादल आबाद न रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर बिरद ज़बा ऐ मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जंग दिल साक़ लैला पाके कुन, सीना बाते दे मोहब्बत साक़े कुन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह क्या मौजा का नाम है, अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है। एक ज़बाना सोबत बा औलिया, बेतरसद साला तौअत बेरिया। हर के बाशद हम नशीनी बा खुदा, तू नशीनत दर हुजूरे औलिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আলহামদুলিল্লাহ। দক্ষিণ মাথাভাঙ্গা খানবাড়ি জামে মসজিদ ও জাগ্রত তরুণ ইসলামী যুব কাফেলার উদ্যোগে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম খান, সাবেক মেম্বার ৩ নং ওয়ার্ড, আজকের এই বিশাল ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা আবু মুসা আল জামিল, বিশেষ বক্তা সহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, সামনে উপবিষ্ট